pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya mga anghel o ang tanang mga santos nagadaig o nagasimba sa imong himaya, ang among mga tingog muluyog unta sa nang walay hulong nga pag-awit sa pag-iwan. Isunod po ang bilo, isa tong sponsor sa bilo. Nagsuon ang kanila na dunay sigaw sindi, nagaulag way kini, may tungod sa usa ka sambingay na si Kristo mao kayag sa kalibutan. Nagingon ang atong Ginoo sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 1. Nagingon ang Ginoo, ako ang kahayag sa kalibutan, ang magsunod kanako, dili na magalako sa langit-ngit, o dili madawat ang kahayag sa kinabuhi. Ang bilo, paningkamutan niyo Raymond o Bibi, na way digda sa kasalan. Magpatilulaan kamo sa iyong pabuban, isip magtiayon. Kung malipay ang simbahan na to, na kamo mga maayong magtiayon sa atong katiliban. Ang Lord po, kung sa karong gihiusa sa Diyos, dili pagbulagon sa pagbuot sa tao. Kamatayon na po ang makabulag sa iyong panaguban, isip magtiayon. Maluod ko, kung doon na kamoy kaludhan, kung ka, kung na lang, alamining konsentrasyon. Santos gani ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ng mga gasa, mahimok ini alang kanamo nga lawas o grupo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong galingon, mikuha siya pan, mipasalamat kanimo, mipikas, o mihatag niini ngadto sa iyong mga tinunan o bingon. Dawata kinyong atanan o kana, kay kini maong akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanin pag-usap, o mihatag dining hadto sa mga tinunan o miingon. Dawata kinyong atanan, o Panginoon kamugi kaniini, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula, alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatan ninyo kini, ang paghandog kanako.
ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandong sa mga tayo ng pagkabanhaw ni si Kristo, nagahalad kami kanimo mahal, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kalpasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod imo kaming giisip nga ngayon mga tumang o walagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa hugma uban ni Leo ang mong papa, mga obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usaba ang mga igsoon nga nangamatay na, malaumon mga banhaw sila, ug ang tanan mga nangamatay diha sa imong kaluoy, dadako silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong laom. Kaluy kaming tanan, imo kaming angayaan makambit sa tinagong tunay uban ni Maria, ang inahan maulay sa Dios, ni San Jose yang bana, mga apostoles, ang patron ni mga balangay, si San Isidro mga buuma, ug ang tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kong adaygon, amoy kong mayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kanila diya kanila kanila, yatag na kanimo o magagahong maan, diya sa gayusa sa Espiritu Santo, ang tanang mo o bimaya, angtod sa kahangturan. Amen. Pagkawas sa kasal. O karon po, mag-iusa kita sa pag-ampo nato samahan yung mga pulo at itudlo sa atong nanunubos ang amahan namin. Tantanan, ang amahan namo na nato sa mga langit, pagkaiko ng imong ngalan, magot na namo ang imong ginarihan, matuman imong pagbuot, inisulita ng imong sa langit. Alanan namo sa matalandaw, ihatag na namo karong adlaw, o kasayo ang kabisa mo mga sala, mayon na kasayo kami sa mga nakasala ka namo, o kayo itugot na mahulog kami sa pagsulay, ginunuan, iwasta kami sa dawatan. Ang igsoon, pangayon na karon sa Diyos, ang iyang buhay puwas ng panalangin, alang sa anahimong bana na si Raymond, o si Libing anahimong asawa. Santos na mahal, magbubuhat sa tanang kalibutan, ang naggama sa lalaki o sa babae sa imong kasamahan, tinugdan sa panalangin alang sa kinabuhi na milyo. Nangamuyo kami nga mabuksan alang ining asawa nga si Diwe, na karuan lang niyo sa sayambana nga si Raymond Dini, nini maong sakramento sa kaminyoon. Tungkol sa lunta kanina o sayambana, ang labing bukos mong panalangin, aron mga lipay silang duha sa imong kasa sa hugma, nga ilaha sa mga milyo, o karon radugangan ang simbahan pinagi sa ilang mga anak. Ginoo magdahig kunta kanimo silang duha, ug mulang kanimo sa ilang mga kaguol. Malipay unta sila sa imong hinabang, diha sa ilang mga buhat, ug masayod unta sila nga ikaw nag-uban kanila diha sa ilang mga kinahanglan. Magampo unta sila kanimo tipon sa atiliban sa simbahan, o maimong mga saksi dinhi sa kalibutan. Makadangat unta sila sa bulan nga panuikon